Suncokreti su nezamenljivi u jednoj biobašti, jer svaka ova biljka, svaka ova cvetna glava je energetski panel koji privlači sunčevu energiju u naše tlo. Suncokret ima sposobnost da prati svetlost, ali tu sposobnost gube starije cvetne glave, odnosno cvetne glave koje se otvore su uvek okrenute ka istoku, samo pupoljci imaju sposobnost da prate svetlost. Suncokret može da podnese ekstremno niske temperature, ali za razvoj i nicanje mu je potreban bar jedan zračak sunca. Danas u ovoj epizodi ćemo pričati o suncokretima na jedan malo drugačiji način, odnosno pravimo specijalitet od cvetnih glava suncokreta. Jedna od mogućnosti upotrebe suncokreta jeste i u kulinarstvu, odnosno ovde konkretno mislimo o pečenim glavama suncokreta, tako da ćemo u ovoj epizodi i da ih probamo. Da bi suncokret bio spreman za pečenje, sama glava treba da ima još uvek nezrele semenke, odnosno semenke morate da probate. Kao što ste vidjeli, ja sam istrljala ovu glavu suncokreta i skinula ove cvetiće preko, da bih vidjela u kom stanju se nalaze semenke, jer semenke su tek počele da se formiraju i one su jako mekane. Izvukla sam nekoliko semenki da probam, njihova opna je još uvek mekana i sada ćemo ovu glavu suncokreta da pečemo. Priprema suncokreta se radi na sljedeći način. Prvo je potrebno očistiti ove latice. Naravno, prvo ga je potrebno oprati zato što se tu kriju različite mušice. I onda je potrebno skinuti sve ove latice sa vrha. On je taman zreo za pečenje, dakle bit će dovoljno mekan. Sve ove latice ja ću upotrijebiti da od njih napravim neku vrstu uštipka, odnosno neko tijesto koje će se slagati uz pečeni suncokret. Ovo je vrlo ukusan deo suncokreta. Sada je potrebno ovu glavu suncokreta začiniti. Ja sam ovdje pripremila već začin. U pitanju je maslinovo ulje, beli luk, dosta bibera, kurkume i soli. Vi možete da začinite po ukusu. Potrebno je dobro utrljati začin u glavu suncokreta. Znači sve vreme utiskujete. Od ovoga zavisi kakav će biti ukus. Potrebno je da suncokret upije ulje. Vidite kako on upija. Sada ćemo prosuti sve ovo, beli luk će ostati na vrhu. I sada je naša glava suncokreta spremna za pečenje. I ovo će se poklopljeno peći nekih 40 minuta u rerni, a sada ću od ovih latica da napravim neku vrstu uštipka. Ja sam već pripremila smesu od integralnog brašna, u pitanju je pšenično brašno. Dodala sam seckani beli luk, tikvice koje su izrendane i sve sam to zamesila s vodom. Dodala sam malo sode bikarbone i sada tu planiram da dodam upravo ove latice koje sam skinula sa suncokreta i napravit ću neku vrstu uštipka koja će da se peče zajedno sa ovim suncokretom. Naravno, morate da dodate so po želji. To je to. Moj obrok sada ide na pečenje. I moje jelo gotovo. Testo koje u sebi sadrži latice suncokreta i pečena glava suncokreta. Nju je važno da pečete na što nižoj temperaturi duže kako bi glava upila marinadu koju smo utrljali u nju. I sada ćete vidjeti kako to jelo izgleda na preseku. Dakle, izgleda kao gljiva.
kao pečena gljiva koja je postavljena iznad testa. Vrlo ukusno jelo, moj obrok danas, probajte. Ovo je seme suncokreta, ovo je embrion biljke, ova biljka sada spava i nevjerojatno je koliko se informacija krije u jednom ovom semenu, informacija za dobrobit čovečanstva. Suncokret, osim što ima puno nutritivnih vrednosti, vrlo je koristan u fitoremedijaciji tla, odnosno biljka je sposobna da očisti tlo od teških metala i radionuklida i kao energetski panel stoji nad mojim biljkama, privlači korisnu energiju sunca i čuva ih.